kan Jean Cicé an bɛ bɛɛ lajɛlen fo k'u waliɲumandɔn tabale gosira n'o gosira ka ban fɔra de k'an ka kuma min don jamana kunnafoni maananin don sɛbɛnnikɛlaw ni dabaji karamɔgɔw u ka wuli ka jɔ suko ani dugusɛjɛ cɛ u bɛ jamana kunnafoni de maana Jean Cicé k'a dɔn ni sɛbɛnnikɛlaw kɔni dilanla a lakali o y' anw bolo tɛmɛ an ka taa nka min ye baara in a tɛ kɛ n'an maa saba ma jɛ sɔgɔmada n'a mɛ jakite i k'a dɔn ale bɛ so fankelen fɛ e ne fila tɛŋuni bɛ ɲɔgɔn na n'a ye yamaruya di kɛ kunnafoni an b'a dakolo ci nka kana ɲinɛ danban arajo so i k'a dɔn radio soni doza fɛn min bɛ bugusoni kɔnɔ ye danba yɛrɛ bɛɛ t'a mɛn danbakɛ ko radio so ni radio so belebele i k'a dɔn min ye Fofana ye ale ye baarakɛla ye radio so la a nana bɔ an ye sɔgɔmada in na an n'a fɔ a ye k'a bisimila k'a fɔ danbakaw ye u ka Fofana animateur a b'an bolokɔrɔ jɛkafɔ la yan o tuma an bɛ jakite yamaruya di kɛ an ka kunnafoni dakolo walo jɛka ɲɛngoya ti tigɛ b'a fara la fiyewu siga t'o la bala cogo bɛ di Jean Cicé ne bɛ n bolo bugaka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma Nouvelle Horizon ɲɛdankura sɛbɛnni kɛba a tɔgɔ de ko Toguna A Tarawele Toguna A Tarawele ko a ko farafinna masakɛw minnu bɛ CEDEAO to a la Jean Cicé k'a dɔn ayiwa gɛlɛya min n'u kɛlen bɛ k'a ɲɛsin Mali ma u ma fɛn bɔ a la ɲɔgɔn ye min kɛra juma tɛmɛnen Asimu i k'a dɔn jamana masakɛ ka nanibaliya de y'a to o kɛra wa sigikun kɔni kɛlen don k'a kɔnɔ u ka kuma da ni da ɲɛngwɛn denmisɛnw ɲuman na vis-à-vis de Kinshasa sɛbɛnnikɛlaw ko jumadon tɛmɛnen mars kalo tile 25 i k'a dɔn Ganakaw fɛ yen u ka ɲɔgɔn ye laban kɛra nin tɔnsi jɔ ani nin juguya bilen ani nin hasidiya tali ka Mali sɛgɛrɛ yalima ko t'a kɔ de wa maa kan ka ɲininkali kɛ n'o tɛ min ye fangadaraki ye fanga bɔsi Mali dama tɛ koyi Laginɛ Conakry Burkina Faso a bɛɛ taa ɲɛngɛnɛ bɔlen don olu la nka kuma gɛlɛn ma f'u ye Mali ta in kɔni u seginna a kan min kɔni anw ye don min fɔ waadi bolo dalen i k'a dɔn o don o kuma hali bi n'a ka bi an ye gɛlɛya min da k'a sɛgɛrɛ o gɛlɛya kelen b'a nɔ na fɛn tɛ bɔ a la wa a tɛ wuli min ye CEDEAO jamana masakɛw ye u ka kɔrɔfɔ filɛ sɛbɛnnikɛla ko a k'i k'a dɔn nin tɛ fɛn bɔ fɛn na sabula i k'a dɔn sigikun kɛlen don ka nin kɔnɔ ninnu kun bɛ ɲɛdɔnya min nɔfɛ ka Asimi Goyita wele ka taa sigi kɛnɛ kan min ye kumaw ye i k'a dɔn ani kɔrɔfɔli ka t'o fɔ masakɛ ma sɔn o ma abada i k'a dɔn yalima o de nana ni nin ya a tigɛlen bɛ da o da la malidenw jɛnnen don n'a ye wa doni min n'o dalen don an kunkolo b'a kɔrɔ sabula jamanadenw u bɛ masakɛ nɔfɛ u ko min ye cɛmancɛ fanga ye n'u y'a bila danga o dangada malidenw jɛlen don n'a ye sɛbɛnnikɛlaw ko an bɛ don min na ko bi min kɔni ye wulikajɔw ni jateminɛw ye u yɛrɛ dusukun kɔni min ka waro sabula u y'a jira k'a fɔ tile fila in na min y'u ka ciden ye i k'a dɔn u bɛ na tuguni u ka nani tuguni dun ye jumɛn ye yalima i k'a dɔn an sɔnna walima an ka jɛ k'a kɛ nin cogo in ye i k'a dɔn kuma b'o de nɔfɛ nka min kɔni ye kalo 12 ye walima kalo 16 min kɛra ka ban o jate t'a la o de kan ka fara camancɛ fanga ka CEDEAO ɲɛmaw ka fɔ la min ye Mali faamaw ye olu y'a jira u ka duwa kalo tile 24 o kɔni ye wasakɛ baara kolo gɛlɛn minnu dalen don a camancɛ fanga bolo olu bɛ sɔrɔ ka gun o kɔnɔ Jean Cicé ni dun ye furanjɛ in jateminɛ a man jan kalo 16 kalo tile 24 i k'a dɔn janyaba t'o la a mana tigɛ da o da la ciden kɔni bɛ taa ka segin la seyi maa kɔni tɛ kodɔn yalima n'a nana u na se ka bɔ tubabuw ka jɔnya kɔnɔ ka sɔn wa o ɲininkali tun bɛ bɛn nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ ɲɛdankura daba tun kɛra maa nin tɛ bulon min kɔnɔ kana se ka i tulo la kuma duman di fɔ ye siga t'o la nin tɛgɛ don ka bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma le soir de Bamako la asiri kɛbaa ye El Hadji Mahamadu Gaba ye Mamadou Gaba ko a bɛna ta CEDEAO min ni da bɔra ka maga u ka kuma na CEDEAO yɛrɛ jalaki de bi CEDEAO fa fɛ sabula fɛn min ye Mali ye a ye se bɛɛ lajɛlen de kɛ min bɛ se k'a to bɛɛ kana sɛbɛnnikɛla ko CEDEAO kɔni a filila fo ka taa fɔ ko a to ten a sugusugumana de fɔ kana dafiri pi u ko sɛ min ye wulikajɔ ani gɛrɛndɛ min taara ka sigi anw ka jamana la
maa minnu bɛ yen n'olu ye sariyatigiw ye n'olu ye kodɔnbaw ye n'olu ye kɔlɔsi kɛ olu kɔni ye fiɲɛ belebeleba 3 de ye CEDEAO ka jalakiw la ka ɲɛsin Mali ma sɛbɛnnikɛla ko segin min n'o kun don a dara k'a bila jumadon ka marisikalo tile 25 san 2022 fɛn min ye Asimi Goyita ye k'o wele kɛrɛnkɛrɛnyana sɛbɛnnikɛla ko maa caman kɔni y'a jira k'a fɔ Asimi ba nin ko a tɛ taa a jo wa sɛbɛkɔrɔ jo sabula n'i y'a ta k'a lajɛ CEDEAO fɔlɔ de kɛra jalaki biba ye ale fɔlɔ de ye da sɔrɔ Mali faama ye k'a senbɔ ko bɛɛ lajɛlen la sigi o sigi n'o kɛra huis clos bɛ yɔrɔ o yɔrɔ fɛn min ye Asimi Goyita ye hali Gana ta laban min n'a y'a kɛ huis clos waati selen u k'a ka bɔ kɛnɛ ma sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye bonya i t'a sɔrɔ kɛnɛ min kan i kana taa sabula n'i y'o dɔn ka taa n'i jɔyara i sigira n'o ye sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ CEDEAO ye jangili minnu da ka bin Mali kan k'a fɔ an na malidenw tɔɔrɔ k'a ka jan ni malidenw gɔngɔnna u na wuli jamanakuntigi nɔfɛ ni k'a gɛn ka taa ka bɔ yen o de kɛra fili belebeleba ye sabula jamanadenw tɔɔrɔlen n'u tɔɲɔni CEDEAO ka wuli ka jɔ ni cɛsiri bɛɛ kan ka kɛ walasa u kana se ka jamanadenw sɔrɔ sabula n'i y'a mɛn jamanakuntigi jamanadenw don n'i y'a mɛn CEDEAO jamanadenw don o tuma CEDEAO ka kɛ sababu ye ka sanction min n'o kɔni kɛra embargo de ye ka wari bɛɛ lajɛlen tigɛ malidenw an'u dɛmɛɲɔgɔnw na sɛbɛnnikɛla ko o kɛra CEDEAO ka fili belebeleba ye ko min ma tubabukan na impère a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye CEDEAO ye a ye sanction minnu da sanction ninnu gwɛlɛya fana nana kɛ mun ye u nana ka na wariko seno a la n'o ye jɛkulu ye jɛkulu min da tɛ politiki kuma na n'o ye UEMOA ye sabula UEMOA a ka wulikajɔ n'a ka cɛsiri tɛ dɔwɛrɛ ye nafolo bi yaara ka don UEMOA jamanaw kɔnɔna na cogoya min na ka UEMOA ɲɛmɔgɔ wele ka taa politiki lajɛ kɛnɛ ka Ganakaw fɛ Akara ka t'o kuma kɛ o kuma ka taa wolo sanction na ka Mali yɛrɛ bali a halala wari tali la sɛbɛnnikɛla ko CEDEAO ye fili bako ye fili dɔwɛrɛ min bɛ yen n'o ka jugu kosɛbɛ n'o kɛra CEDEAO fɛ o de ye u ye wuli ka jɔ kɛ jamana minnu bɛ n'u da tɛ UEMOA la CEFACO kuma na ka t'o jamana caman da don CEFACO la sabula n'i ye UEMOA jamana ta k'a lajɛ jamana 8 dama don fɛn min ye Benin Burkina Faso Mali Niger Sénégal Togo Côte d'Ivoire ani Guinée Bissau a ko jamana wɛrɛw da nana don UEMOA a ka nafolo ko la a sɔrɔ ko kuma da nana don la k'a sɔrɔ laadala ni UEMOA sigiw bi kɛ a bɛ taa kɛ BCEAO ka direction de la a bɛ kɛ jamana min na o BCEAO direction min bɛ dɛ sigi bɛ taa kɛ nka sigi min n'u y'a kɛ Mali juguya la sigi in dara kɛ saliba dɔ de kɔnɔ min ni politikimaw ani jamana wɛrɛ minnu n'olu da nana don UEMOA wariko la k'a sɔrɔ olu da man ka don a la sɛbɛnnikɛla ko o kɛra filiba de ye min ni CEDEAO jamanakuntigiw y'a kɛ mu kuma deli ka kɛ diɲɛ tariku ani CEDEAO tariku la o kɔni fɛn min ye tariku ye o b'o maana k'a fɔ filiba kɛra filiba yɛrɛ sabanan ye mun fɛn ye o de ye k'a fɔ CEDEAO ani UEMOA sariyaw la a fɔlen bɛ k'a fɔ fɛn min ye jamana minnu n'olu jɛlen don ka tɔn ninnu sigi bɛɛ lajɛlen de bi bɛn a kan ni sanction bi ta wala ni wale bi kɛ o ko min ma l'unanimité aw ye Mali sen bɔ a la kaban a ye da sɔrɔ a Mali ɲɛ sigi min n'aw y'a kɛ janvier kalo tile 9 san 2022 fɛn min ye Mali ye ni k'a jalaki ka taa embargo bɛn a kan Mali yɛrɛ ma ɲininka Mali yɛrɛ ma y'a kɛnɛ kan sɛbɛnnikɛla ko n'i ye sariyaw ta k'u gosi ɲɔgɔn na fɛnɛ i b'a ye k'a fɔ o kɛra fiɲɛ belebeleba ye siga t'o la kun tɛ di kuntigi kɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko fiɲɛ damanda min kɛra CEDEAO fɛ u y'a dɔn k'a fɔ u ye sira min da sira in kɔni a tɛ taa wolo yɔrɔ si la ni nimisa tɛ o tuma u b'a fɛ ka segin kɔ Asimi Goyita dun maa kɛkun dɔw fɛɛrɛtigi don ale y'a dɔn bɛɛ k'a fɔ CEDEAO ye sigi min kɛ n'a taara sigi in kɛnɛ kan a bɛ kɛ sababu ye CEDEAO ye sanction fɛn fɛn da Mali kɔ Mali juguya la n'ale taali o bɛ kɛ sababu ye n'o sanction in a ka kɛ i n'a fɔ u bɛɛ lajɛlen jɛmakan don o tuma a y'o yele de a y'i gwa juru la yɛlɛw sɛbɛnnikɛla ko a ko wulikajɔ min n'o bɛ CEDEAO bolo sisan o kɔni ye k'a fɔ sani sariyatigiw ka kuma n'o ye UEMOA sariyatigiw ye sabula o ye décision fɛn fɛn da a bɛɛ lajɛlen de bɛna kɔkari ka bi o tuma Goodluck Jonathan ni banfilabatigi bɛ boli joona fɛn min ye Mali faamaw ye kanu nɛgɛ ko kura min bɛ se k'a to kalo 12 n'u ma sɔn ma a lajɛ n'u ka sɔn kalo 16 ma sɛbɛnnikɛla ko Asimi dun kɛn bɛ ka kala turu yɔrɔ min na a laban bi sa ye sabula a ko kalo 24 Mali mago b'o de la walasa ka se ka baaraw kɛ wa u ko fɛn min ye kalafili kɛli ye o tɛ Mali ka priorité anw di jir'o kɔ sɔrɔdasiw bɛ boli fɛn min nɔfɛ n'o ye cɛmancɛla fanga ɲɛmaaw ye o de ye jamana yɛrɛ fanda 4 bɛɛ lajɛlen kana bɛ se ka sabati cogo min marabaajugu n'o ye Faransi ye o daga bɛ se ka bɔ an dala Mali k'a yɛrɛ ta cogo min na laɲiniw filɛ nin ye o bi tɛmɛ sira minnu fɛ n'o ye réforme ye o bɛɛ lajɛlen labɛn de bi sen na ayiwa filɛ nin ye an ye min zalo ka bɔ le soir de Bamako kɔnɔ
Alhaji Mamadu Gaba ale de y'a sɛbɛn. Jean Cissé badeni min mana 500 fari da a woloyɔrɔ la n'a bɛ feere don min a bɛ 500 sɔrɔ. O ye tiɲɛ. Jean Cissé n bɛ n bolo bɔgɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma 22 septembre yɛlɛma hɔrɔnya don sɛbɛnni kɛbaa a tɔgɔ de ko Burahima Jalo ko a ko BDM i k'a dɔn n ka muso ko ɲɛnabɔra a tɔ ye wariko ye a daminɛ n tɛ ban. Jean Cissé Banque Malienne de Développement u k'a ma ko BDM SA i k'a dɔn a wa sibiri tɛmɛnen min ye ɲɔgɔn ye nafolotigiw ani bankitigiw ani wulikajɔ ni jateminɛw ani baarakɛlaw hakili jagabɔ san min tɛmɛna min ni min kɛra sɔrɔ min kɛra o ɲɛ ka fɔ i k'a dɔn dabali min ma ɲɛ o ɲɛ ka fɔ kɛnɛ bonya a n'a karama min ye Ahmed Mohamed Agahamani i k'a dɔn premier ministre kɔrɔ don jamana kɔnɔ i k'a dɔn ale de ye conseil d'administration ye i k'a dɔn a ɲɛmaa ye o tɛmɛnen kɔfɛ minnu bolo b'a baara la n'o ye baarakɛlaw ye ka taa se ɲɛmaaw ma a bɛɛ lajɛlen dafalen tun bɛ kɛnɛ kan Jean Cissé siɲɛ 77 nin y'o ɲɔgɔn ye sɛbɛnnikɛla ko a k'i k'a dɔn kɔrɔfɔ daminɛ o dira syndicat kulu olu ka ɲɛmaaw ma n'o ye baarakɛlaw ka jɛrɛjɛkulu ye a y'i da don kɔrɔfɔw la ni k'a fɛsɛfɛsɛ a ko kɛnɛ bonya n'a karama o talen kun don ka di directeur général ma Ibrahima Ndiaye i k'a dɔn ale min ye administrateur directeur général ye o tɛmɛnen kɔfɛ a n'a ka dangaw bɛɛ lajɛlen dafalen kun bɛ kɛnɛ kan sɛbɛnnikɛla ko a ko BDM ka yele min bɔlen bɛ bi BDM na a fanga ka bon kosɛbɛ wa a yele kɛn bɛ nɔrɔ de ka diɲɛ fa bɛɛ lajɛlen minɛ farafinna ko nin dɛ i k'a dɔn jɛnsɛn ni jamana bɛɛ lajɛlen don bɛɛ lajɛlen ko BDM a ko n'i ye ko ta k'a lajɛ syndicat ɲɛmaa ka fɔ la a ko sɔrɔ min kɛra BDM fɛ i y'a dɔn miliyari 1000 an kun y'o fɔ nka 1000 ni 800 Jean Cissé k'a dɔn o ye bi ye a ka nin kamalen nin fana na kɛ suba ye dɛ Ibrahima Ndiaye ne y'o fɛ yen o a ti ye n'o tɛ a nɔ b'i ye koyi a bɛ baara la o 1800 milliards a bɛ baara la mais anw de t'a ye ce qui n'est pas normal. Jean Cissé n'a m'a ye an na taa sigi da la an bɛ taa sigi da la sɛbɛnnikɛla ko sabula n'i kɛra ŋana ye i kɛra baarakɛla ye hali n'i ma sɔn an ka an bɛ ɲini k'i ye an bɛ ɲini Jean Cissé k'a dɔn Ibrahima Ndiaye a n'a ka baarakɛlaw kuma in bɔra syndicat de da a ko banki bi yelen min na bi banki ka wulikajɔ n'a ka cɛsiri a fanga bonyana kosɛbɛ BDM kɔni Mali dama tɛ bilen koyi ka farafinna bɔ dingɛ kɔnɔ o kuma tɛ bilen Jean Cissé fa bɛɛ lajɛlen kɛlen don yelen ye a ko o sɔrɔla min na Jean Cissé k'a dɔn o ye cɛsiri ye ani magwan min ye baarakɛlaw ye u faralen don ɲɔgɔn kan ka kɛ cɛ kelen ye sabula Ibrahima Ndiaye a ye banki ko ɲɛdɔn kabini kunungo ka n'a bila bi la banki womisɛnnin de ye a ma tɛmɛ yɔrɔ min fɛ syndicat kulu syndicat ka jɛrɛjɛkulu u ye foli kɛ ka ɲɛsin Ibrahima Ndiaye a nana bila maa min nɔ na n'o ye sirifukɛ ye u y'o fana sɛbɛkɔrɔ fo k'a waleɲuman dɔn sabula Amadu Hayidara i k'a dɔn a ma tiɲɛni kɛ a taara ka nɔ jɛlen to a taara ka banki to kɛnɛya ba de la Ibrahima Ndiaye nana ta o kɛnɛya kelen kɔnɔ ni dɔ ma fara kɛnɛya ka fɛn ma bɔ a la hali n'o y'a sɔrɔ gɛlɛya caman bɛ bi CEDEAO ka janfa ka taa se n'i ɲininka Covid-19 janfa diɲɛ yɛrɛ de gɛlɛyalen don bi fo k'a fɔ k'a to ten bɛɛ lajɛlen b'o gɛlɛya dɔn ko n'a ta bɛ 1800 milliards Jean Cissé i k'a dɔn o tɛ batara wari ye sɛbɛnnikɛla ko nin miliyari n'i ye nin fɔ hali Américain nafolotigi ye a jaabi tigɛ nin bɛ sɔrɔ jamana min kɔnɔ o ye Mali ye min ye BDM ye bi i k'a dɔn farafinna banko ale de bɛ te kan Jean Cissé i k'a dɔn sɔngɛrɛw ma tuma min a ni syndicat kɔni y'a ka bonyamasegin kɛ ka ɲɛsin min ye a ɲɛmaaso ye u ka wulikajɔ ni cɛsiri a n'u kɛlen bɛ ka banki minɛ cogo min na i k'a dɔn u k'a hakilina u y'o fɔ ka d'a kan i k'a dɔn a banki baarakɛlaw olu yɛrɛ bɛ to ka juru minnu sɔrɔ makaama ni dɛmɛ min dalen bɛ k'olu sɛgɛrɛ a u y'u da don o fana na ni k'o sɛbɛkɔrɔ fɔ a ko an bɛ don min na ko bi Jean Cissé i k'a dɔn BDM yanga ka bon a yelen ka bon kosɛbɛ a ko i k'a dɔn o foli o n'o tanuni o kan ka di cɛ min ma o de ye Ibrahima Ndiaye Ibrahima Ndiaye a n'a ka danga min ye Bekay Traoré awɔ o de ye danga ye Bekay de ye danga ya e bɛ kulo ni Bekay cogo ye c'est mon grand frère oui Bekay Traoré j'espère qu'il n'est pas de Kolokani
C'est ton problème. Dignité. Jean Dizedou. Sɛbɛnnikɛla y'a jira. A ko nin wuli ka jɔn minnu kɛra. Bil hak tarafa tani don. Sabula min ye Mohamed Agamani. Ale laban nana kɔrɔfɔ tasa. Ni k'a jira k'a fɔ u sigi k'u ye ayiwa baara min ye n'o ye session daminɛni o kuma a ye yamaruya di kɛ. Gɛlɛya bɛɛ gɛlɛya wɛrɛ bɛɛ o n'a ta bɛ BDM ka yelen i k'a dɔn a fanga ka bon kosɛbɛ. Jean i k'a dɔn a kelen bɛ ka nɔnfɔn bɔ. Ka nɔnfɔn kura bɔ farafinna fa bɛɛ lajɛlen la ni olu fana ka wariko k'o nɔgɔya a ko yanni ni nin conseil in cɛ i k'a dɔn conseil wɛrɛw kɛra min ye Côte d'Ivoire BDM ye n'u k'a ma ko BDI CI o kɛra février kalo tile 15 Burkina BDM n'u k'o ma ko BDI BF o fana kɛra mars kalo tile 17 Guinée Bissau o BDM u k'o de ma BDI SA o fana ta kɛra mars kalo tile 16 tɛmɛnen Jean Dizedou k'a dɔn ninnu bɛɛ lajɛlen ka jate de farala ɲɔgɔn kan k'a dɔn a nunjuruba ye min ye awɔ ɲɛ dama u ko kamalen ye maa kalannen ye dɛ Ibrahima Ndiaye maa kalannen don a b'a dɔn kojugu c'est un expert en la matière nin kun ye sɛbɛnni seulement il est invisible e tɛ infâme yara sa nin kun ye sɛbɛnni ye kab'a sigira an ye min a to a kɔ ne m'a ye nin kun ye sɛbɛnni ye an ye min bɔ 22 septembre kɔnɔ yɛlɛma hɔrɔnya don ni ɲɔgɔn ko baaraba kɛla e t'i ye i bɛ nin baaraba in na ce n'est pas normal a t'a yɛrɛ de jira aw ka ko ka ca i bolo don damatɔgɔra ne bɛ n tɛgɛ don min bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma l'humanité Fasiriba n'o ye la rédaction ye nin y'u ka sɛbɛn ye hali humanité ko a ko fɛn min ye Imam Mahamudu Diko ala terikɛ Mahamudu Diko k'a bɔra ka kuma wa Mahamudu Diko a diminen don sabu juma don a ye kutuba min kɛ a ɲɛ bilenlen bɛ point i b'a fɔ fɛn min ye basa a ɲɛ bilenlen sɛbɛnnikɛla ko a ɲɛ bilenlen bɛ Mahamudu Diko diminen a ye kuma minnu fɔ il revient sur cette phrase a ɲɛ bilennen don o ye tiɲɛ ye nka a ɲɛ bilennen bɛ ko basa ɲɛ bilennen il retire cette phrase rapidement il retire je retire merci c'est une indication non a ɲɛ bilennen don o wasara naam wa a ɲɛ bilenlen don naam sɛbɛnnikɛla ko imamu ɲɛ bilenlen bɛ a diminen bɛ a ye kutuba min kɔni kɛ a ye kuma gɛlɛn camanba de fɔ sabula fɛn min ye Imamu Mahamudu Diko ye a n'a bi kuma a t'i tilen ka kumaw fɔ a bi kuma kɔrɔma dama de fɔ nka hakilima bɛɛ lajɛlen bi kulu kuncɛmana dɔ fuga ye sɛbɛnnikɛla ko Imamu Mahamudu Diko a ye kuma minnu fɔ kuma in kɔni ani silamɛya tɛ ɲɔgɔn sɔrɔ i b'a dɔn k'a fɔ politiki kuma don ale yɛrɛ bolo politiki ani diinɛ a bɛɛ lajɛlen ye fɛn kelen de ye a b'a bɛɛ lajɛlen birisa ɲɔgɔn na sɛbɛnnikɛla ko a ye kuma min fɔ i tulo ma jɔ a ko fɛn min ye kuma minnu n'an b'o la k'an k'o kuma ninnu dabila sabula maa minnu n'olu ye nkalontigɛlaw ye maa minnu n'olu tɛ layidu timɛ n'i ye jamana d'olu ma siga t'a la an sigilen bɛ ka jaabi min kɔnɔ o t'i sɔrɔ sɛbɛnnikɛla ko n'i ye nin fɔ jamana bɛ maa minnu bolo olu dɔnnen bɛ a bɛ dɔn k'a fɔ i b'a fɛ ka maa minnu kɛrɛmatigɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye Imamu Mahamudu Diko ye a ko an bɛ don min na ko bi a ko maa caman de bɛ minnu bɛ weleli kɛ k'a fɔ fɛn min ye jamanadenw ye u ka wuli ka jɔ kɛ ka cɛsiri kɛ min bɛ se k'a to jamana ka bɔ nɔgɔ la n'olu yɛrɛw ma ɲi u nɔgɔlen bɛ yala ko jamana bɛ se ka bɔ nɔgɔ la cogo jumɛn na sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye Mahamudu Diko ye a ye nin kuma minnu kɔni fɔ an bɛ don min na ko bi kɔrɔfɔ ninnu ka gɛlɛn kosɛbɛ a b'a jira k'a fɔ ale yɛrɛ sɛbɛkɔrɔ diminen bɛ a bɛ ka maa min tɛgɛlu ma ni Sogɛli ko k'ala Mayiga koma k'a ye a kan bɛ Asimi Goyita de ma sɛbɛnnikɛla ko a ye kuma in de fɔ ni ka ɲɛsin olu ma nka maa b'i yɛrɛ la ɲininka Mahamudu Diko ka dimi o ye tiɲɛ ye nka fɛn min ye nin waati in na waati min diɲɛ seleke naani bɛɛ lajɛlen toronen bɛ Mali kan Mali gɔnɔ minɛlen bɛ a juguw fɛ yala o ye Mahamudu Diko bɔ kuma ye fɛn min ye fanga tigilamaw ye k'u tɛgɛlu ma wa n'a bɔra ka kumaw la ani jɔnni bɛ jɛ la a bɛ ka jɔnni ka cause servi a b'a fɛ Mali yɛrɛ a ka kɛ jɔnni kelen de sago ye maa b'o ɲininkali kɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ maa dɔw bɛ yen minnu n'a ka surun kosɛbɛ olu y'a jira k'a fɔ Mahamudu Diko a tɛgɛ koli min kɛra ka bɔ M5 RFP ko la a t'i ɲininka bilen k'o dimi b'a la dɔw yɛrɛ ko cɛmancɛla fanga min n'a ye kɛlɛ kɛ min bɛ se k'a to IBK ka bi ni ka cɛmancɛla fanga sigi bonya minnu kun dalen b'a kan i na premier ministre sugandi million dan bɛ taa d'i ma yan fɛ wari bɛ d'i ma dogo la n'i ye tabale gosi k'a fɔ i na kuranɛ kalan kɛ wari ba de bɛ cɛ ka d'i ma walima balo Asimi Goyita ko ale t'o masɔrɔ sabula ko maliden bɛɛ lajɛlen ye kelen ye dɔw ko a bɛ se ka k'o dimi ye sabula maa ka kɔmɔsuruku welele ale de b'i ka kara f'i ye
Tabanikala ko Naam. ko n'i y'a ta k'a lajɛ Mamudu Diko dimi de b'a la o tuma ni dimi b'a la tajuru sara o ye diyagoya ye sabula cɛ min don a ka juru ti to maa na Tabanikala ko o de bɛ se ka kɛ sababu ye min y'a bila nin kumamisɛn camanba de la nka n'i y'a ta k'a lajɛ politiki bunakun kan Mamudu Diko a ka wuli ka kɛlɛ kɛ ni kira sanumanba in tɔgɔ ye o kɔni o ye laadala ko y'a bolo maa minnu man degun n'olu hakili ti miiri ka taa yɔrɔjan caman bɛ wuli ni ka girin a nɔfɛ Tabanikala ko o de kɛra sababu ye jama caman bɛ a ko olu kɔni mana biri olu ɲɛna ni k'a sagona a n'a ka laɲini ye fɛn min ye ni k'o sɔrɔ n'o tɛ a ye bɔli laban minnu kɛ n'a ye sigi kɛ k'a fɔ a bɛ kuranɛ kalan kɛ kuranɛ kalanna o ye tiɲɛ ye nka kɔrɔfɔ minnu fɔra olu kɔni tɛ kuranɛ kan ye olu tɛ jamana jɔli kan ye n yɛrɛ nin ma kɛɲɛ nin bonya ma danga dɔwɛrɛ ma di yan miliyɔn dankɔ n ma dɔwɛrɛ kɛ a kɔnɔ ko n ye min kɛ n m'o kɛ n ye premier ministre dɔrɔn di n ma maa wɛrɛ di ministeriya la ni Mohamed Saliya tɛ nin n'a damanda de fɔra n yɛrɛ ne Tabanikala ko ne jamana to a ti fɔ jamana kunfilenna ti jira maa caman kɔni bɛ yen olu y'a dɔn k'a fɔ nin ko in kɔni ye janfaba de ye min n'a gundo bɛ ka dɔn Tabanikala ko Mamudu Diko ka dimi a dun y'a fɔ ko a ni Ala ka di n'a ye Ala wele fanga o fanga kama o fanga in bi bi wa Asimi Goita i tɛ boli joona a ka boli joona ka taa Badalabugu a ka t'i kunkolo siɲɛ Mamudu Diko ye n'a ye sira min jira a ka Mali ko ye walasa Mali a ka fanga kana bi Mamudu filɛ nin ye an ye min zalo ka bɔ humanité kɔnɔ a ka bi bɔli la Ahmed Jakite Jeka Pub k'a ka feerefɛnw lakodɔn nɛgɛ kanɲɛ 12 sera Bamako k'a fɔ jiginɛw ka bonyamasegin bɛ aw ye Taba Tunkara naam bala cogo bɛ di Jean Zelu ne bɛ n bolo bugɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u kama l'indicateur de renouveau sɛbɛnni kɛba a tɔgɔ de ko jamutɛnɛ ko a ko an bɛ don ni minɛ ko bi silamɛw bi jɔrɔ ni min ye o de ye sunkaloba in bara k'i fo ka na i ko n gɛrɛ masa Yɔrɔ Sodi k'a dɔn balo ani dunfɛnw Yɔrɔ Sodi k'a dɔn gɛlɛya k'o se ka bɔ bɛɛ lajɛlen la Yɔrɔ Sodi k'a dɔn ayiwa min ye directeur général commerce min ye ayiwa consommation concurrence i k'a dɔn a bɔra ka fali dafɔ bɛɛ lajɛlen ye silamɛw hakili sigira jamana dun hakili sigira Yɔrɔ Sodi k'a dɔn n taara directeur ka bureau kɔnɔ ka taa kangari d'a ye o tɛ Bukari Dunbiya ye Bukadari Dunbiya i k'a dɔn kamalenkɔrɔ belebele jamanja sanfa dugufa n'a ye min fɔ i b'a sɔrɔ o b'a sɛbɛ la min ye Bukadari Dunbiya ye n'o ye ayiwa jago i k'a dɔn a kalamisɛnninw ani sɔngɔw ɲɛni ale de y'o ɲɛmaaba ye Yɔrɔ Sodi k'a dɔn a ye laadalabaro dɔ sigi sen kan o kɔni ye waati ni waati Yɔrɔ Sodi k'a dɔn ayiwa min ye kunnafoni jɛlen o bɛ se ka di fɛn o fɛn n'o ye jagofɛn ye n'a bɛ don jamana kɔnɔ a b'ale de ka dɛngɛniya kɔnɔ Yɔrɔ Sodi k'a dɔn ka wulikajɔ boloda ka jateminɛ kɛ minɛn minnu bɛ yen yalima a ka ca wa Yɔrɔ Sodi k'a dɔn a bɛ bɔli kɛ sunkalo kɔnɔ wa gɛlɛya jumɛn ni gɛlɛya jumɛn bɛ se ka don a la a y'i da don nin bɛɛ lajɛlen la ni k'a fɛsɛfɛsɛ jamanadenw ye a ko bɛɛ k'i hakili sigi dunfɛnw Yɔrɔ Sodi k'a dɔn k'a daminɛ sukaro la ka taa bila tulu o n'a nɔnɔw na a dasilen bɛ jamana kɔnɔ i ko ɲama a ti dɛsɛ sunkalo la o fana k'i bɔ yen awɔ a ti fɛn fɔ a kunfɛ o Yɔrɔ Sodi o fana k'i bɔ yen a y'a jira k'a fɔ an bɛ don min na ko bi fɛn dɔw bɛ yen olu sɔngɔ yɛlɛli o tɛ gouvernement nɔ ye Yɔrɔ Sodi k'a dɔn o tɛ maa wɛrɛ nɔ ye sabula diɲɛ yɛrɛ de bi ayiwa o taabolo kan a ko k'a sababu kɛ mun ye dugu dɔw bɛ yen minɛn dɔw sɔrɔlen a ka gɛlɛn lakanabaliya bɛ o duguw la Yɔrɔ Sodi k'a dɔn binganni walew bɛ yen a ko tɛmɛnen kɔfɛ kɔsa in na minɛn tali ka taa yɔrɔ dɔw fana na Yɔrɔ Sodi k'a dɔn abo donitalaw olu fana ka sɔngɔ yɛlɛli dɔɔni o fana kɛra o ye wajibi ye a ko n'o y'i bɔ a la Yɔrɔ Sodi k'a dɔn minɛn o minɛn n'u donna bitigibaw ni magasinbaw kɔnɔ k'a laroué k'a dɔn k'a fɔ nin dasilen don yan dɔrɔmɛ kelen tɛ fara o kan bɛɛ k'i hakili sigi n'o ye ka sababu kɛ mun ye Yɔrɔ Sodi k'a dɔn diɲɛ yɛrɛ de gɛlɛyara fo k'a fɔ k'a to ten CEDEAO ka nin diyagoya ko in diɲɛ yɛrɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen gɛlɛyara minɛnko la Yɔrɔ Sodi o k'i bɔ a la minɛn donni fana kɛ n bɛ sanni kelen ye a k'o damada de kan ka faamuya n'o tɛ Yɔrɔ Sodi k'a dɔn jate minnu bɔlen bɛ a ko ayiwa min ye malo ye malo u ko min ma ayiwa malo riz parfumé Yɔrɔ Sodi k'a dɔn dalasi 70 CFA i k'a dɔn o y'o kilo ye min ye sogo ye o tɛ tɛmɛ 560 kan Yɔrɔ Sodi k'a dɔn a kilo ye min ye tulu ye tigatulu min n'a bɛ bɔ jamana wɛrɛw la ka na i k'a dɔn litiri kelen 240 o ka ca c'est trop
min ye abatulu lokali John Sodi k'a dɔn 160 a ko nin damada de fɔlen bɛ sukoro o kɔni ye 120 ye John Sodi k'a dɔn i kana siga yɔrɔ o yɔrɔ n'i y'a sɔrɔ dɔ farala ka nin na i k'a dɔn i k'ale yɛrɛ wele joona John Sodi John Sodi k'a dɔn o bi kɛ sababu ye i k'a dɔn dabali kuraw ni fɛɛrɛ kuraw ka tigɛ a ko n'o tɛ n'o y'i bɔ a la jamana kɔnɔ bi dabali tigɛlen don bɔda la donda la John Sodi k'a dɔn minan kana bɔ minan fɛn o fɛn bɛ yen ni jamanadenw mago bɛ s'a ma o kana bɔ i k'a dɔn minan donni ka se ka nɔgɔya kosɛbɛ hali n'o y'a sɔrɔ gouvernement y'a se kɛ gouvernement ye wulikajɔba de kɛ John Sodi k'a dɔn minan sɔrɔli nɔgɔya da la a ko n'o y'i bɔ a la fɛn kelen bɛ yen o de ye gazi ye musow bɛ tobili kɛ ni gazi min ye Bukadari ko a ko o sɔngɔ yɛlɛli John Sodi k'a dɔn o kɔni dara siɲɛ 2 de la a ko ye wajibi ye ka sababu kɛ n'i ye diɲɛsegin naani jamanaw jateminɛ gazi ko nasiraw la jamana ba ye wulikajɔba kɛ san o san miliyari 5 ale b'o de kɛ subvention ye waasa gazi feereli ka se ka nɔgɔya a ko nka an bɛ don min na ko bi a tɛ sɔrɔ yɛrɛ de ye janko a ka se ka subventionner wa gouvernement n'a fɔra k'a ka subventionner John Sodi k'a dɔn dɔ bɛ taa fara dɔ yɛrɛ ka min fanga bɛ sɔn ka bonya kosɛbɛ a k'o de la min ye gouvernement ye i k'a dɔn o bɛ wulikajɔ la ka jateminɛ kɛ nɔgɔya da ani bɔda ɲuman bɛ sɔrɔ cogo min na jamanadenw bɛ se ka lafiya sɔrɔ gazi ko la nin kun ye sɛbɛn ye jamu tɛ ne ka sɛbɛn don an ye min bɔ indicateur de renouveau kɔnɔ a ka bi bɔli la daba tungana ni maa min ko i bɛ kulisi don sama na i ye kumaba fɔ nka n'i ma se k'a kɛ i ye kumaba lankolon fɔ n tɛgɛ don ka bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma la sirɛni basiriba n'o ye Abdaramani Dugure ye nin y'a ka sɛbɛn ye Abdaramani Dugure ko a ko fɛn min ye ŋanaya jija ani cɛsiri fɛn min ye janjo ye a bɛ se ka fɔ Mali armée ko kɛrɛnkɛrɛnniyana minnu bɛ n'olu bɛ kɛlɛ kɛ sanfɛ ko min ma aviation militaire sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye Mali a armée a ɲɛmaw cɛngana minnu bɛ ni kɛlɛ fɛɛrɛ dilen b'u ma fo ka taa se ministre ma u ye gwangɛ sabula Mali armée kun mago bɛ avion gwale minnu na o nalen kɔfɛ drone dɔw nana n'o ye drone performant drone de combat très performant drone fɛn mangani dɛ min bɛ se ka wuli i ni sanjɛ ten minnu nana an taw tɛ mangani yɛrɛ e bɛ mangani min fɔ o ye filmelikɛlaw de ye a drone ninnu ka bɔ mobili ye o a caman bɛ DD comme na u bɛ filmeli kɛ o ye filmelikɛla de ye o ye DD comme ka filmelikɛlaw ye mais minnu bɛ kɛlɛ kɛ bombe de bɛ don olu la olu yɛrɛ de bɛ wuli n'u yɛrɛ ye bombe de bɛ don u bɛ taa kɛlɛ kɛ ka na sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye narakaw ka den ye colonel Sadio Kamara a ye wulikajɔ kɛ k'i bolo da minɛn minnu kan a bɛnna sababa ma sabula fɛn min ye kuma ye o man diya fɛ nka waleya minnu n'olu bɛɛ tɛrɛ kan an bɛ don min na ko bi fɛn min ye Mali armée ye u yɛrɛ b'u disi gosi Abdaramani Dugure ko a ko fɛn min ye Mali sɔrɔdasiw ye i y'a mɛn tubabukan na appui aérien o ye Sanokulu yɛrɛ ale de ka pan ka taa kɛlɛ kɛ sɛbɛnnikɛla ko o de kɛlen bɛ sababu ye o wulikajɔ min n'o bamana Mali yɛrɛ a ka kɛlɛ caman se sɔrɔ u ko an bɛ don min na ko bi fɛn min ye an ka sɔrɔdasiw ye avion minnu zannen bɛ n'o ye kɛlɛkɛ avion ye olu bɛ wulikajɔ ni kɛlɛ minnu kɛ o kɛlen bɛ sababu ye fɛn min ye se camanba de ye an ka sɔrɔdasiw k'o sɔrɔ waati la hali u ye wulikajɔ minnu kɛ an ka jamana ani frontière saba la n'o ye Tesiti fanfɛlaw ye juguw kun kɛlen bɛ k'u kun bɔ Mondoro attaque kɔfɛ fɛn min ye waati min u bɛ fara ɲɔgɔn kan k'u bɛ plan tracer u b'a fɔ n'an y'a attaqué yan fɛ an bɛ don yan fɛ n'an y'a munumunu yan an bɛ nin da u tor'o la fɛn min ye aviation militaire ye u ko fiyewu u kunna u bɛ bɔ min kalama wobow an dafa saba la wobow maa banna koyi k'u daji sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye terroriste ye u yɛrɛ dabali banna u kɔnɔ ko fɛn min ye sanbɛrɛ de ye o bɔra Ala fɛ ka jigin u kan la hawla wala u kɔnɔ ko sanbɛrɛ de bɔra Ala fɛ ka jigin mankan ma hali avion na ka mɛn u bɛ bɔ min kalama dɔrɔn wobow sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min kɔni ye Mali armée ye u kɛra siraɲɛfɛn ye dugu minnu bɛ yen n'olu bɛ boli t'u la cɛɲɛ kan fɛn min ye Mali armée ye u kɛlen bɛ ka mɔgɔ dɔw la bi u yɛrɛ u kɛlen bɛ maa fiyefiyelen ye sɛbɛnnikɛla ko wulikajɔw bɛ sen na sabula hélicoptère kura 4 min n'an y'a san Russie n'o ye Mi 171 ye ka b'o dira Mali sɔrɔdasiw ma o kɔni yan ka di ni ye ye famanju kɔni u b'u yɛrɛ ɲini an bɛ don min na ko bi
sɛbɛnnikɛla ko Naam. a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye zone des 3 frontières Bamanju ni avion kun dɛ ɲangumaw kɛlen bɛ ka daga sigi yen kan sabula yen kɛlɛ de ka gɛlɛ fo ka taa fɔ ko a to ten waati min na Tchad sɔrɔdasiw tun bɛ ka Mali sɛbɛ dɛmɛ o waati Tchad sɔrɔdasiw tun bɛ yen a sɔrɔdasi caman n'o ye Tchadikaw ye u tora yen de Faransi sɔrɔdasiw u yɛrɛ wuli ka jɔ kɛ zone des 3 frontières la u taara tile damadɔ kɛ yen ka kalaw ye yen bila ka boli sɛbɛnnikɛla ko o yɔrɔ in dɛ Mali sɔrɔdasiw de kɛlen bɛ k'o minɛ bi wa aviation kɔni bɛrɛnnen don sanga ani waati an bɛ se ka kɛlɛ se sɔrɔ cogo min na o dɔrɔn tɛ Segu yanfan in ka taa Nara ka taa Gao ani Tombouctou nin bɛɛ lajɛlen avion pɛrɛnnen don ni kunkan kɔni bɔra a yɔrɔnin bɛɛ ni sɔrɔdasiw ye kulekan bɔ a ye na ni renfort ye avion bɛ sina ka jalanw kɛ ten kɛlɛ bɛ se ka kɛ bilen ni avion t'i bolo wa ni avion t'i bolo i se ka kɛlɛ kɛ payi kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ la sirani kɔnɔ a ka bi bɔli la Hamɛ Jakite sunkalo man jan bilen i cɔn ka Tezara premier min o bi bɛn an ka tɛmɛ n'a ye n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma l'intérieur de Bamako Bamako furanjɛw i da bɔra k'a fɔ min y'an ka sɔrɔdasikulu ye sebaaya ka di ɲɔni sodi k'a dɔn mɛnkɛraw nka janfa ni i k'a dɔn yɛrɛ ɲini o damada de kɛra sababu ye k'anw ka jamana in ni ka a daji ɲɔni sodi k'a dɔn ka sɔrɔdasikulu ye faamuyali kɛ wulikajɔ bolo dara faama minnu bɛ ɲɛfɛ bi olu fana ye faamuyali kɛ mina caman de bɔra fa bɛɛ lajɛlen la an ka sɔrɔdasiw ka se ka nafaba sɔrɔ Jɔni Sedu hali ka da tile fila in na baara ma forces armées maliennes Jɔni Sedu u ye wulikajɔ min kɛ Banbanjiw nɔfɛ sabula Banbanji u ja wulilen don u hawujara Jɔni Sedu k'a dɔn taayɔrɔ kelen tɛ nayɔrɔ kelen tɛ sabula dongɛriw ka diɲɛ fa bɛɛ lajɛlen la san min ye Kucala ye Bajangara ani Segu Tumbutu Moti Jɔni Sedu k'a dɔn sɔrɔdasiw ma woto u ma bintu u ma kuluto Jɔni Sedu k'a dɔn u ye fa bɛɛ lajɛlen godo ɲɔgɔn fɛ avion b'a dasi sanfɛ dugumamaw b'a dasi mobili bɛ tasuma yari Jɔni Sedu k'a dɔn senama bɛ kalafili sɛbɛnnikɛla ko a ko nin damada de ko nin gɛn bɛ sababu ye an ka se ka fiɲɛ bɔda sɔrɔ ka lafiya sɔrɔ kunnafoni in sɔrɔla chef d'état major général des armées min ye a sɔrɔdaso jɛrɛjɛkulu u ka ɲɛmaaso ye a ko sebaaya minnu baraka sɔrɔ Jɔni Sedu dɔ de kan ka far'o kan Banbanji maa man ka hin'u na koyi wa jimiyɔrɔ man ka d'u ma u bi diɲɛ fan o fan i kan k'u sɛgɛrɛ ye Jɔni Sedu k'a dɔn tile fila in na kɛlɛ i k'a dɔn a dajara an ka sɔrɔdasokulu la hali n'o y'a sɔrɔ an ka sɔrɔdasi damadɔ ni tora la Jɔni Sedu k'a dɔn kɛlɛ b'o de ko fɔ a ko nka min kɔni dara Banbanji kan Jɔni Sedu k'a dɔn a barika bonyana kosɛbɛ jɛrɛjɛkulu minnu n'u k'a ma ko ayiwa EE minnu bɛ bɔmu jugu don ni ɲininka dugukolo jukɔrɔ Jɔni Sedu k'a dɔn minnu bɛ taa ngɛlɛnkɛ da an ka sɔrɔdasiw ɲɛsira la se kɛra olu yɛrɛ de ma a ko sɛbɛnkɔrɔ ni ayiwa yetaw kɛra min ye Jɔni Sedu n'i ye jateminɛ kɛ fa bɛɛ lajɛlen na yɔrɔ kɔfɔlen ninnu u y'a bɛɛ lajɛlen de salo ɲɔgɔn fɛ Jɔni Sedu k'a dɔn ka Banbanji koro k'u koro i k'a dɔn yɔrɔ dɔ la maa 37 yɔrɔ dɔ la maa 50 ni kɔ Jɔni Sedu k'a dɔn ko n'u y'u bɔrɔndɔ de ye i ko marabaatiga sɛbɛnnikɛla ko min ye sanfɛkuru ye avion kɔni y'i se kɛ kosɛbɛ sabula o ka teli Jɔni Sedu k'a dɔn n'o ko law n'a ko law a bɛ t'i kun bɔ yen fɛ a b'a fɔ ko law n'a ko law Jɔni Sedu k'a dɔn dugaw ni waraw olu kɔni kɛ bɛ ka Banbanji sogo kɔni du fa bɛɛ lajɛlen la terroriste Jɔni Sedu k'a dɔn a ban man di kɛlɛ kɔni o ye wajibi de ye dugawu don ni dɛmɛ kan ka ta k'an ka sɔrɔdasikuluw sɛgɛrɛ sɛbɛnnikɛla ko Jɔni Sedu k'a dɔn a kɛlɛ bolofara minnu wulilen don bi i k'a dɔn baara k'u cɛsiri kosɛbɛ Jɔni Sedu sabula n'i ye wulikajɔw ani taaliw jateminɛ Jɔni Sedu i b'a ye k'a fɔ kunnafoni diw ni sɛgɛsɛgɛliw y'a jira Banbanju u dɛmɛbaa minnu bɛ san ani Kucala Bajangara Segu Tumbutu ka taa bila fo Moti Jɔni Sedu k'a dɔn u dɛmɛbaa dogolen minnu bɛ u ye caman minɛ wa kɔsa in na fana hali donso cɛ 32 Jɔni Sedu k'a dɔn kangariba dara olu ye sabula min ye marifa ye FM ayiwa min ye PM ye ani cartouche caman de o sɔrɔ olu bolo Jɔni Sedu k'a dɔn sɔrɔdasiw y'o bɔsiw la u ka kɔnɔfaa marifaw n'u bɛ tɛmɛ n'u ye u ka tɛmɛ n'u ye d'u ka marifa ye Jɔni Sedu o fana bɛ kɛ sababu ye min ye hakilisigi ni basigi ka na n'u ye Banbanji janfandiw Jɔni Sedu k'a dɔn minnu dalen b'an du la n'u ti mugu ci u y'olu fana caman de minɛ sabula olu de ye kunnafonidilaw ye Banbanjiw ma Jɔni Sedu k'a dɔn u y'olu caman minɛ k'u di gendarmew ma sɛbɛnnikɛla k'o fana k'i bɔ a la Banbanji ŋana dɔw bɛ sɔmi kelen don olu la ka f'u ye tiɲɛnikɛlabaw ye i n'a fɔ min ye Boubacar Nuhu Jalo ye Pate Jalo min ye Useyi Bari Umaru Koli Bari Ismaïla
Ismaïla Bari Abdoulaye aywa Faki Traoré Umaru Traoré Allah Etramaji nunu y'an fa ko Janvandi Janvandi Jean Sedou somingera k'a fɔ nunu ngunye ngana dɔw ye Bambanji nganaw do minnu bi janfa boloda yɔrɔnin kelen ka taa se u tɛgɛ dara nin bɛɛ kan min ye Mahamudu o fana minɛna Jean Sedou a dɔnna k'a fɔ u y'u ka minɛntigiba dɔ ye ka taa fara min ye Sidi Diko sɛbɛnnikɛla ko a ko armée ka nin sɛbɛnfuraw minnu sɛbɛnnen don ani minnu yera Jean Sedou nin b'a jira fana u kun kɛlen bɛ ka diyagoya daga sigi dugu dɔw dala ko f'olu ka jaga bɔ o jaga bɔ o malo bani abo o nafolo baw bɔkɛraw fana kalama o yɔrɔ bɛɛ lajɛlen fana minɛna Jean Sedou k'a dɔn Moti ani Segu jamana na sɛbɛnnikɛla ko an ka sɔrɔsikulu u ni dɛmɛ ka kan u ni tandu ka kan nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ Inter de Bamako kɔnɔ a ka bi bɔli la Dabatungara ne bin tɛgɛ don o bi kɛ mi bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma la sirène Basiriba n'o ye Dirisa Keita ye nin y'a ka sɛbɛn ye De Keita ko a ko fɛn min ye kunnafoni dilaw ye u farala ɲɔgɔn kan ka jɛkulu sigi jɛkulu min n'u taara ka taa kɛ kunnafoni di baara ye u ko min ma collectif de veille nin kɔni ka wuli ka jɔ a n'a ka cɛsiri bɛna kɛ kunnafoni dila ani kunnafoni di so fɛn fɛn bɛ yen k'a bɛɛ lajɛlen lafasa jumadon n'o bɛna marisikalo tile 25 ma ASEPO n'o ye minnu bi sɛbɛnni kɛ olu jabala la nin kunnafoni di baro ye a sigira maa min bɛ yen n'o taara ka bila jɛkulu ɲɛfɛ ni kuma dir'o ma o ye Musafu Jawara ye Musafu Jawara yɛrɛ sɛbɛnnikɛla ŋanaba don sabula fɛn min ye sɛbɛnnikɛ minɛn bɛ ni le sursaut ale y'o ɲɛmaa ye sɛbɛnnikɛla ko a ko kɛlɛ fɔlɔ min n'u bɛn'o kɛ o tɛ dɔwɛrɛ ye haute autorité de la communication n'o ye Haki ye maa saba min ni kunnafonidilaw kan k'o di n'olu kan ka t'u jɔyɔrɔ fa u kun kan ko kuma fɔ olu sugandili janfa minnu don n'o la ani cɛ ka bɔnkɔrɔ min kɛr'o la u bɛna ka n'o kɛlɛ kɛ kelen fɛn min kɔni ye kunnafonidiw ni wulikajɔ olu bɛ senna nka ko yɛrɛ dalen bɛ bɔgɔ jeninen kan sabula sariyatigiw olu kan ka fɛn min ye ko in ye k'a bɛɛ lajɛlen danganiya ta k'a lajɛ sariya ɲɛkɔrɔ loi min dara n'o ye loi numéro 2014-06 PRM janvier kalo tile 21 san 2014 ale ye danganiya minnu fɔ tali cogoya la ani maa minnu ka taa jɔyɔrɔ fa o sariya in jɛlen bɛ nka kusa in na fɛn min ye maa saba min n'o tara kunnafonidilaw to a la Aramata Dia Besiri Jɔbo ani Basiriki Ture fɛn min kɔni ye janfa jugu ani danna jugukɛla minnu n'olu bɛɛ dogo la u sina k'u den de ka Basiri ka dossier sama ka bɔ a la maa taara kɛ maa fila ye janfa tɛ wa sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye Basiriki Ture ye a ka dossier samalen ka bɔ fɛn min ye Banjugu Dante ye ale min ye maison de la presse ɲɛmaa ye a ye da bɛɛ lajɛlen de gosi u ye da tugu a ye ŋɔɲɛ fɛn min ye ko in ye a ɲɛma fɔ sɛbɛnnikɛla ko Debilasogo ɲinba ni Ala don fɛn min ye nin ko in ye a janfa bɛ yɔrɔ min na f'o de ɲɛ ka ɲini ka dɔn nka maa caman y'a jira k'a fɔ kunnafonidilaw ka minisiri ale ni primature ɲɛma n'o ye premier ministre ye ko in bɛ olu de ni ɲɔgɔn cɛ sabula jamanakuntigi min bi sɛbɛn tɔgɔnɔ bila n'o ye Asimi Goyita ye ale ka fɛnba t'a la papier bɛɛ lajɛlen bannen de bi se ale ma ale bi sɔrɔ k'a tɛgɛnɔ bila sɛbɛnnikɛla ko u kun ye k'a dɔ fɔ Basiriki Ture ko a delila ka kaso kɛ maa bi taa kaso la o ni fɛn min ye jalaki y'a binni ka kelen tɛ sabula kiiritigɛlaw ye kiiri tigɛ k'a fɔ Basiriki Jɔngola bingɛri kan fɛn min ye kalo 4 kaso min n'i y'a kɛ fili kun don o tuma an yafari ma ka laban k'o sɛbɛn kɛ ka d'a ma casier judiciaire a ka casier judiciaire u y'a fura k'a ko k'a jɛ pas k'a fɔ a y'a ni jɔyɔrɔ bɛɛ lajɛlen ka kan Basiriki Ture ni maa dɔ bi ale de kan ka jamana kiiri sabula a ye kalo 4 min kɛ kaso la bingali ani siga dama kama fɛn ma y'a nɔfɛ o hakɛw n'o droit o bɛɛ lajɛlen kan ka sara ye wa a ko a yafar'o bɛɛ ma min bɛ se k'a to bɛɛ ka na jamana kɔnɔ n'o jɛni kɔfɛ tɔɔrɔ sɔrɔlen kɔfɛ nkalon kan n'a fɔra k'a fɔ ni jɔyɔrɔ min ka kan a bɛ t'o bɔ so la ɲininkali kɛlen kuma min bɛ sɔrɔ ka bɔ o y'o k'olu k'ala kan ye sɛbɛnnikɛla ko kɔni fɛn min kɔni ye nin nkalon in ye jɔsen t'a la a bɛ taa feere dugu ma pi kunnafonidilaw ka jɛkulu min bɛ yen n'o ye cadre de veille ye collectif de veille min kɔni ye wulikajɔw daminɛ u ko nin bɛna kɛ baara fɔlɔ ye ni nin tɛmɛna ka bɔ yen kunnafonidilaw ka hakɛ bɛ yɔrɔ o yɔrɔ min bɛ se k'a to fɛn min y'an ka baara in ye a ka lakana a sankɔrɔta ka sabati o kɛlɛ de bɛna kɛ an ye min zalo ka bɔ la sirɛni kɔnɔ a ka bi bɔli la Jean Sedou waati n'a ka waati ma se bi ta an b'a bila yan Jean Sedou k'a dɔn an bɛ dugawu kɛ min ye ayiwa an ka finɛkɛ ye i k'a dɔn Bamadi Tunkara Bamadi Kamara a fatura kunungo
i k'a dɔn finɛkɛ gurubinɛ kun don finɛya bɛnnen don a la kosɛbɛ wallahi finɛkɛ in di maa tɔɔrɔ i k'a dɔn a tɛ bin maa kan finɛ ɲumanba a fatura janaja bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ bin ni Ala sɔnna a ka so i k'a dɔn ayiwa lazara mana sali 16h waati Ala ka hinɛ a la ni ka yafa k'a ma Daba Tunkara fɛn min ye Kupu faso ɲɛta min ni a bɛ taa Bosofala ani fɛn min ye Kati commune dugu caman na nɛgɛlakaw ta n'o ye 4e édition ye o baara daminɛlen bɛ fɛn min ye commission président Magan Sira Jalo ka se fɛn min ye commission sporteur ani commission d'arbitrage ani fɛn min ye jɛkulu fɛn fɛn bɛ yen n'u cɛsirilen bɛ Kupu in na an na foli ani tani lasiw bɛɛ lajɛlen ma ko k'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan k'a fɔ fɛn min ye match ye u kun jɔra ka sɛgɛn ni musokɔrɔba ka fatuli ye ni o ye madame Kamara Umu Samake musokɔrɔba ɲuman ka fatuli kɔfɛ fɛn min ye balontan ye baaraw u bɛna taa daminɛ o tuma nɛgɛla n'a lamini Bosofala a commune bɛɛ lajɛlen welelen don bi wulada na 16h waati fɛn min ye terrainba kan fɛn min ye Kupu ye a baaraw bɛ tɛmɛ sen na Jean Sodi k'a dɔn ni Ala ni kira jɛna n'a ye sini Mali équipe nationale de Tunisie bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ sagi la Tunisie sini retour ye o demain tout prêt bien sûr Jean Sodou nka ka match in bɛɛ lajɛlen lajɛ wari tɛmu sababu maa min sera k'a ko jalatigɛ k'a dilan i y'o dɔn wa ministère de l'énergie et des mines Lamini Seydou Lamini Seydou mun ye Lamini Seydou ko la yen dun wari tɛmu dɛsɛra sanu bɔ ni ji ni courant wari tɛmu dɛsɛlen ballon ka di malidenw ye lala Mali bɛ sɔn ka gagner Mali bɛ sɔn ka gagner o droit de bɛ sara o droit de Jean Sodou ka partenaire wele u k'u jɔ n'a ye wari tɛmu ka se k'a diffuser grâce au ministre de l'énergie et des mines de l'eau du pétrole et du diamant Lamini Seydou Lamini il est compétent ja Lamini de y'a to n'a bɔra wari tɛmu na ayi ni ma bali na o voilà k'i ta kɛ ka maa wɛrɛ ta kɛ a b'i ta kɛ ka maa wɛrɛ ta de kɛ Darafarakala bɛ dolen de la an ka foli b'a ye an b'a fo Tunisie ta ye o bɛ bɔ télé la direct n ko jɔn de fɛ yen grâce à Lamini sini ta in bɛ bɔ inchallah nka ne jɔrɔlen don koyi jɔrɔ dɛ a bɛ jɔrɔ kun bɔ dɛ i nana bi du i yɛrɛ kun ya i faso la match min na o retour kɔni i kan ka siran kana hakili jogo la bilen maa bɛ siran dɛ nka cɛkɔrɔba kelen bɛ yen Jean Sodi k'a dɔn a diɲɛ jateminɛ ye min ye tonton Ndiaye tonton Ndiaye ko a ko Askia Modibo ka dɔnkili ko ni ORTM y'a joué don ko Mali bɛ ci ko a ye nin bonya a bi san 3 san 4 bɔ ne y'a jateminɛ tewu wa ORTM kɛ o kɛ k'a joué an bɛ ci an ma kɔrɔbɔ ne y'a ɲininka n k'a ka gundo fɔ n ye a ko n'an ye ɲɔgɔn ye a b'a ɲɛfɔ a ko a gundo ye min ye ko ɲangaranfɔli dɔnkili ɲamatɔ de don ɲangaranfɔli ye nin ye dɔnkili ko dɔnkili ɲamatɔ don ɲangara bɛ fɔ fɛn minnu na olu tɛ ko ɲuman ye cɛkɔrɔba in kɔni ye nin fɔ ne ye a tiɲɛ n'a nkalon sa ayi a bɛ ko dɔn maaw k'u hakili jagabɔ a kɔni ne y'a jateminɛ ORTM kɛ o kɛ k'a susu a la ko Mali bɛna jouer an bɛ dasi k'an bɛ ci o jɛlen don ni ORTM u kana jouer sini a y'a fɔ Eric ye Alassane Jɔnfele Eric an b'u deli sini Ala kama naani kulu ni Umu Sangarew bɛ yen u k'olu jouer Askia Modibo ka dɔnkili don ɲangaranfɔli in bila kɛrɛfɛ an k'a lajɛ kuma na tiɲɛ tɛ ban an bɛ Jakite waati dafara anw b'an kɔ kɛ nakɔ kɔlɔni kɔ ye tonton Ndiaye a famana ma dɛ Tani Asanatu